Qantatipana una thilat kullakanaka taqmuna siñampi humanakaruja arunt anipjapun sumawa ukamawa pesqa pachawa anchitaja walkayati unakampi humanakatakija kotint anipjapuntan wa ukamaja yati unakampi chakucha qallanta pjañani Arequipa sulka suyuro purint apjañani gunateja vuelos internacionales sutins atawa anqamarkanakatja purintansa hupanakaja irenakansa qallant jarakiwa ukhamwa avionas de Chile anqamarkata paqalaqtunka marca chirimpi purin arakitaina hakun hamasa huk ampisa yadin apjañani. Arequipa sulka suyursti cuarenten pachasti sait eta harakiwa ukata ukamarkansti irna kawina kampi kayanta harakiwa avion anakasti hasuyunakata purip harakiwa Alfredo Rodríguez Bayón uka avion halakanyauharu kun hamatuka chakansti pakal paksinakawa sait eat unhasirakina pakalaktung hakenakaw kachakanakaruh purip harakina Santiago de Chile ukachakat pacha hupanakarusti Carnaval Arequipeño ukatokt ayunbiwa askikus katokap harakina hilpachakenakasti ukachakanwa sait at unhasip harakina hichasti kutanip harakiwa Walik ochipuntua, tatituruja askina kisapuntua, kunateja hichaja wilama sijampirtua. Achok parsita, korbanakaja hist antatanawa, tieja takiukulyanakaw apantja, taikaja takisa. Avionasti Arequip markata Santiago markaruki mitsurakini, ugasti makutikiu semanan xararakini, hichuruk pakalaktung, hakenakaw purinip harakir, ukat tung hakenakaw mitsub harakinih. Ukam hichapaksin sarna kanyanaka kalyantas harakir, hichur donis urut walhani purinip harak, ukamas kutir urunakan akapaks pachan walhani usartap harak pachanih. Kaukir hakenakati avionat sarany munapkani hupanakasti, kumaraintok kuna amtawinakat utki, ukanakaw fakap harakinya paha. Akan airakat vaksina irna kawinakam kayanta winsti ukamas awyunanakar misunyauhansti aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón ukachakansti patungka peskan warang hakenakawa sarnakap harakitaina Hichaja chimbote chakaru purint apjañani munathilat kullakanaka kamaño tataipinakata autunakata transporte público sutins atajupanaka jama kolkayana awisa gobierno taipitja katok apjarakiwa mastokenja San Martín sulka suyunja ukansa kunaimana kulyanaka ukakip karakiyanaka kulyan uta taipitja ayllunaka takiwa ñan qawsun pachanaka tok apjarakija kun jamasa ukampisa yat jatapjañani. Tunka payan empresa nakao transporte público yamaptatap harakitaina. Aka yamapanak Ministerio de Transportes y Comunicaciones taipit port eap harakitain. Aka auto nakasti nuevo chimbote chakat aylu chakaru sarap karakitain. Kunati hichuru nakasti aka coronavirus nyang kausum jeparta tau kachakans hakatasip harakitain. Yana pabik ma paksita kirakiu ukanaka Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukataipit yathata taskarak tantia taskarak yana pauchuranyatak ukanaka stma autos kaujas hasnagej ukat kamau combustible churatragej Expreso Villasur, Nuevo Villasur, Etepsa, Costa Blanca. Ukamkik para kiu kimsakalko empresa nakampiu kuster ukamkik para kombina kampi. Valle de Nepeña ukamkik para kiu Santa Yacaru purip karakitain. Ukanakau kachakansti yamap katokap harakitain. Pachpa markan patunka sohtan urut patunka latunkan urukamau taipisata paksit unhap harakini. Kitinaka chakanyang khosum katuta pachhupanakaru unhap harakini. Amtanak Ministerio de Salud taipituach amanchap harakitaina kunatiu ka taipitsti takap harakitaino kaukanis usutap harakitaina ukamas kaukanch sinti usutap harakpach ukanak yatkhadanya takiwach amanchap harakitaina. Tunka kimsakalqon qotonakampiu irnaqap karakin hupanakasti Chimbote, Coixco, Santa, Winsos, kumkik para cambio puente chakanakana. Utanakap tieru uyihtiristi port apkarakini. San Martín sulkasuip iri Pedro Bogarín katok karakitaino kunatiu kachikarusti yamaptata karakitaino samakeño chayanaka. Pulsioxímetros, termómetros infrarrojos, komkik parakiwa yakiri yanakampi yamaptata karakitaino. Ukanakampiu hichastiu kachakan irnaqap karakpachani kunati akiri nakastich amanchata karakitaino al Ministerio de Salud taipita. Ukamanakampiu kunhamati min sa taipit amtap karakitaina ukanakampakap karakin kunati yamaptap karakiniu kitinagati aylo chakanakan sutkap karaki. Umakachakat akamarkat hupanakaw aka COVID-19 nyang kausutun hatap harakin. Hichaja Juliaca Marcao Gitaro Porint Abjañani Fiscalizadores y Renact Irinaca Provincia Municipalidad Ect An Utataipit Jupanakaja Mamachan Utakatja Jataina Kunatija Ma Hostal Ukamau Irenacas Cataina San Miguel Distrito Ujitana Kimsatun Kumayan Hakenakarua Kat Jataina Akanakatsti Pesca Sulkanakap Jatainawa Kititeja
acá utataipina haqepasti hupaja Lidis Paco Florentino ukamuntz'atawa kititiqa k'atakiwa Fiscalía Provincia Chacaruja apatajaja kunateja akachaqasti utasti hist antataja wasitatsa hupanakaja hist arasipka kitaina ukata huparuja chaqaparusa yatqatarakiniqa. Hichaja sulka suyuna kasaro purin apkanyani arequipa sulka suyun haya tunka mayani hakanakawa nyang kausumpija pika tatapjija hupanakampiwa pataka kimsa tunka payani waranka yatung pataka kimsa tunka payani hakanakawa usuntata hapjija uka kipkaraki pa waranka pataka pakalak tunka kimsa kalkoni hiwatanaka sa utharakiwa hichaja porque wachakaro por apkanyani anchit kamaja kimsa tunku waranka pesca pataka yatung tunka hakanakawa usuntata hapjija Jauka kipkaraki pusi pataka kimsa tunka pusini hiwatanaka sa utharakiwa mastojenja takna sulka suyoro purin apjanyani anchit kamaja patung waranka pesca pataka yatunkani hakanakawa nyang jausumpija pika tatapjija jauka kipkaraki pesca pataka kimsa kaloktunka pescani hiwatanaka sa utharakiwa. Yatjatasipka kiñani yatjatirina casi San Marcos hachayatakañutatsi hupanakaja ensayos clínicos ukaja Lourdes asipka kiwa ñan jausu olla siñatakija ukatua wasitatuwa waljanirusa haus ñatakija pa waranka markachirina karu haus ayija kitinakateja haniukuna usunip hanyapa kisas asina hupanakaja sasrakiwa haus unapjeja kun jamasa hukampisa yatjatasipka kiñani. Ensayos clínicos Ucanagampini equipo Kapkarakitain Universidad Nacional Mayor de San Marcos Chacán. Kunatiu Kachakansti Unjapkaragitaino aka COVID-19 ñan hausutak vacuna unchasiñapatak. Ukamasu Kachakansti kitenagati Kelkasip Karagitain ni apawaranqani munirinakastihan vacun katokapkaragitain. Kunatiu Hupanagasti ya hausumpiu haqatasip karagitain. Anchit kamak yathatatap harakiu warang pakal patak kimsatung payan hakinakar. Ugat sthitaka yata harakiu pa warang hakinakar. Kitenagati Kachakansti han uchasip karagitaina Hupanagasti hipertensión ukampiu haqatasip karagitaina. Ukat Hupanagpachas haniu yatisip karagitainti. Hipertensión arterial ukatokets walha kenakau hanayatip karakit ukat usutap chukanakah kunapachat hupanakaruh kumaraintok yathatatah ukapachanki yatisip karakih ukat wali muspasip karakih. Hipertensión usustimainin chihukiu yatisirakitain ukat hakenagasti hanej yatisip karagitainti. Ukat qollerinakasti yathatap harak ukat hupanagasti euhasinip harakino atakpach markashirinakar. Han usunakatuyatakisti unjesirit sarapuniataki. Qollerinakam aruski patat hupanakah sap harakiu patunka kimsani % ukha hakenakau hipertensión arterial ukam usutap hej akasuyun khsas ukat kaukir hakenakat pesqatunk maranip ukhamas hila maranip hupanakast takpach hakenakat chikataniu hipertensión arterial ukausunip hej sarakiu. Yaqi panagasti hani unjataqap harakitain ukat mayam phause en sipkakino akunatiu kataipins tiniakiu kimsa waranqaniro. Unjayasti amtatagaragitain. Ensayos clínicos taipit ukat kitinakachusutap harakpach ukat hupanakasti inam unjesip harakpach. Hupanagarus hausenip harakino. Hakenakah hipertensión usunisip kaspao ukat ukahani uhanas kikit hanukat hakenakah hani unjayasip kit ukat hani ukatak kolhatayasip kitih. Kitinagati unjesi munapharakism kitinagati qillaqtasi munapharakism. www.vacunacovid.pe ukataypiru mantapharakism. Martín Vizcarra hachajiliri malkusasti hupaja ars aniraki hakun hamate hachihliawisti apatatañmuna prija hupanakaja Acción Popular ukakipkaraki Alianza para el Progreso hupanaka umait aniprija ma aruskipa otaipina Radio Santa Rosa sutins atasti Martín Vizcarra hachajiliri malkusasti hupaja saniwa kunateja akam apatatañ hupanakaja muna priusasina kun hamasa huk ampisa yathatasipka kiñani. Rosa María Palacios, Yatirin Piwa, Martín Vizcarra Balcoja, Aruski Paraquina, Cauchapito Hetza, Chihlahuihit, Añataqueja, Maitapjatainaja, Ucua Yatiarakina. Hubo un pedido. Acción Popular, Ukatza, APP, Ukataipinakatua Maitapjetoj, Aka Aruski Paunaganja, Yahana Campetua, Aruski Patanaj, Kurapachanti, Yankao Suja Hietjataskakinaja, Ukapacharakanwa, Aruski Patanaj.
Santa Rosa Aruskipaña Utatua, Malkusti, Kamachi Luririna Campeja, Urapachantihu para Kallanta Panaja Ektanja, Ukapachatpacha, Hanikiwa Kusa, Aruskipa Urakaja Utkanati, Ukatanayaru Hitereña Takeja, Asqua Amuikip Tapatainaja, Sasinwa Sarakina. Yatia una caja por entaniwa. Ukatja, ukayatia una caja, hukampi atjatañao, chigapa pachatanukaja, halicha, sasina yatiña takej, ukapan hanja, walharinakau, muspasno, arua pakataraja, istapjatainaj, uksti hiliri ururwa istapjatainaja, kamachi luraña uta, sótano, sataman kaujitano, walha kamachi luriri rakawa, ukarjamuit apjatainaj, kurjams aksarteañareja, sasina. Jutiri maranja chihlieriha sarañariwa, sasinwa sarakina. Malkur utapatja nuxus, absubjetas ukapachakiwa, chihlaweja han utkaspatej. Akuru ganja mokewa koyaña utata, ukakip karaki, lomas de hilo ernaga urakatwa, yatjata sipkaraki. Kauchapi hakiti, yatjata urakaru, yanaptaña moreja, ukatsa, nayaroja, hamasatwa kolja, katoka sewatainaja sasenja situja, hupasti, paipacha irnaga urakanwa, supervisión taipinwa irnaga urakina, sasinwa saraki. Kuratjal nayaroj chitoja, kolj, hamasata, katoka seweja sasenja, ukja haniwa yatkti, sasin sasaraki nawa. Kauchapi irnaga urakansa nayaja chikapwa irnaga warakta. Kunaragasa kanampi lutsatanao, ukatwa akururaganja, nayana, kunaiman yanakaja, haniwa hukampi hitjate atakiti kunapachanti público sata taipinakana irnagautja, ukapachanakata, nairakatata sipansa, sasinsa hanast rakinawa. Vizcarra hupasti, mayachejatja, COVID-19 usuta harkaja siñatakeja hariwanarakaja ainast wapkti. COVID-19 usoja hanira wachaktkiti, ukatja hukampi irnagataskiwa, aka usuta hukampi harkaja siñatakeja sasinsa saraki nawa. Se han implementado los vuelos nacionales. Susana, Kim Sakalko, Pachanakaja Kaukitera Suaporepjeja, Ukam Halaka Pajapatakiwa, Sartuyataj, Wanakasatakisa, Chiman Hakema Sirakasatakisa, Amoikipataniwa. Patakatja, ya tunkariwa, aka usompe usunta tanakaja, ultasja piwa, sasinsa yatiara kirawa, jutiri pasinwa, kurhamaskisa aka usoja lima markanja, ukawa yatate ata karakini, ukatsa yakaya tata weja kiri sui pachanwa, utarakinis, sasinsa pukat endirakinawa. Yatinta sipka kinyani Walter Martos, ministro nakanap ektiri pasti hupaha kanais aniraki hakuni hamasa akachakana kamach luriri nakaha hupaha hacha hiliri malkuru Martín Vizcarra hupanaka huparuha hiteka yanmunaphi hakunateja apatatains munaphi uchihliawi usasina hutkiri maranaja Martos Ruiz kanais aniraki hakuni hamateja yakepa Kitinakateja kachakana irenakt aprihan kunan saits ayani hupanaka hamuna priusasina kunateja akachakanja utjatapata mahuchanchawi Martín Vizcarra hachahiliri malkusataksasina ukamasa kanais anirakija kunanakasa yatjatawinakasa utjija Martín Vizcarra hachahiliri malkusana ukakipkaraki Martín Vizcarra hupaja ars anirakija hani huparuja yanaptau munkitisasa hupaja kanais anirakija. Yatinta Sipka Kiñani, Unión por el Perú, Kamachluriri Nakasti Jupanakaja, Sanipriwa, Martín Vizcarra Hachahiliri Malkusatakiha, Hit Cañapataki Usasina, Ukamasa Pakalko, Kamachluriri Nakaja, Podemos Perú, Taipita Jupanakaja, Yanap, Abharakiha, Kunateja, Ma Arsuip Taipita, Kitinakateja, Hani Hit Casiñapatakiha, Yanap, Abharakiha, Acción Popular, Ukakipkaraki Podemos Perú, Kamachluriri Nakaja, Jupanakaja, Anchitaja, Suit Asipki, Chekapa, Yathata Siñapataki Kunijamasa, Utjanaja, Kunapachatija, Utachasinaja, Ukachakata, Somos Perú, Jupanakaja, Kanais, Anipharakija, Kunijamatija, Anchitaja, Pusi, Guarancan, Marca Chirinacao, Anchitaja, Yapuchijana, Ukakipkaraki, Akachakata, Hitjanyatza, Arsubjija, Mastoketja, Fuerza Popular, Taipitja, Edward Zárate, Jupaja, Ars, Anirakija, Kunateja Kachakana Utjatapata Ukakipkaraki Alianza para el Progreso Ukamasa Jupanakaja Kanais Anipharakija Kunatsa Akachakata Haniu Jupanakaja Hitkan Taipitja Yatipkayati Sasina Kanais Anipharakija. Yatinta Sipka Kiñani Lavajato Ektiri Kitinakateja Kachaka Uñanokt Asipkija Rafael Vela Jupaja Ars Anirakija Kunjamateja Fiscal Germán Juárez Jupaja Ektaski Yat Hatawichekapa
yatinta siñapataki yatjata siñapataki Martín Vizcarra hach'ajiliri malkusana kunapachatija jupajap eqtz askana mokewa sulka suyuna ukamasa arst anirakija chaqapa aka yatjatawi jupanakaja qayantz apjañapataki kunjamasa hukampisa yatjata sipkakiña. Janiu hilir hucharkiriro kankamarkat soreida balos kuparusti jania qañmonatakit saw qananchaniw karakin. Ukankik parakiw arqatani waskarakin akun jamati arqtay manap karakitain. Ukanek toqets. Ukamanakachi ukast janira kasu imal kamot khatkan ukamanakaj lorasitainak ukatnanakaj yatjata sipkarak subaroj. Jani Vizcarra haqir yanapt añas utikarakit. Fiscal Coordinador Equipo Especial Lavallato Toquet Rafael Vela Barba. Kun Jamati Germán Juárez Atochi Hiliri Pejenchirusti Arkt Karakin Ukanak Toquetsti Saehat Karakino. RPP Taipito Kananch Karakin Kunati Amuit Ap Karakiteino Hiliri Pejenchir Sait Asiñabatakis. Ni aquí Amuino Kap Karakiteina Ma Arjatirimpi Hakata Asiñabataki. Vizcarra Malkust Kun Jamati yanapt asimun ukast yanapt asiskaspao. Ukamas nanakas huparuj yanapasip karakiao kunanakas ait eñak ukanakas kuspach luratas karakineo ugatjat khatañaruj purisip karakiao Kamachinakasti Kanaskiu Sasin Rodríguez Kananchan Karakin Kunati Hiliri Hucharkirikiu Hiliri Pekenchirirusti Arctas Pasasinoa Arjadan Karakin Paya yatjatawi utjarak pachaj pa hucharkirina campi Mairist Germán Juárez hucharkirimpio yatjatatarakij ukat yakhirirak mokewa sulkasuyun hucharkirimp ukaj mokewa sulkasuyun qoyan utatoqet yatjatapjarakij ukamanakaj mayar chikt eña wakisirakij Yaqatoqet Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción Arjatan Karakinoa. Qawqapachanakans colaborador eficaz Njupan Arupasti Hucharkau Taipit Yatjataspa. Kanakasti Janiu Yatitakit Sasinoa Qalanch Karakin. Kaukira kenakat hamasat kol kapakasipkan duntatasipkan ukapaqtarinakas askipach yanapatapjan ukat hichas hani ukam yanapatajarakit hichaq yatjatan hamajarakio Arctawi Qallantas Karakitain Juárez Hucharkirit Kunati Ukataipitsti Yatjatay Munap Karakitainoa. Cohecho y colusión Ukatoqet Pekenchawi Taipit. Ukamas Walja colaboradores eficaces Utjipan. Ni aquí obra insa ukamas Ixatoqet Chilasi Winakau Martín Vizcarra Jupampi Utjasapan Asasin Qalanchain Sunap Karakitain. Ukapachan mokewa sulkasuip ekt karakiritaina. Proyecto Lomas. Y lo marcana ukamkikpa qolanitau mokew marcansti irnaqatakiritain. Ministerio de Educación Taipitja Jubanaja Qayanta insa lakirts insa tablet sutins atatak pachayata kirinaka ukakip karaki yatichirinaka sa koskosulka suyuna lakira insa qayanta pjarakiwa kititihap ekt aski Martín Benavides ministros de Ars aniraki hatak pachaya uwanaka yatakasip kanyapataki aillu chakansa marka uhitansa ukamauch amanchasis kisasina kunjamasa yathatap khanya. Un fuerte voto. Wakichawist lurap harakinwa maya takanyutana wairapata ilyuna kispikanchis marcana Cusco sulkasuyuna. Yatichaw yatakaw ministro Martín Benavides hupasti ukamarkama purirakina nairakat tablita nakchuranyataki ukansti pakalaktung pusin warang kataulita nakawa Cusco sulkasuyuna yatichirinakataki ukakikparaki yatakarinakataki uchurarakina. Ukampist takasirakiw ayllun yatakrinak ukamkikparaki markan yatakrinak mayakikpak yatakapjañapatak ukamas kutir kimsa maranakanst hanukaj kimsa marats pusimaran ukatabletanakampist aski kusaw yanapasirakinej ukamas yatichasirakinej yatakawinak tajen pachar pokachañatak ukamas arjatanirakiwa Ministerio de Educación ukataipitsti yatakrinakaru yanapañatakisti ma wakichawi wakichasipktasasina kunjamatupanakaste hichamaransti hani pokat yatakapkarakiti Nanakaj wakichasisip karaktu hichamaran kunjamate han pokat yatichaski ukanak pokachañatak tableta nakast ukanakar yanaparakineo ugats kunayman wakichawinakas utjarakio jutiripa waranqapatunk mayan maran irnaqañatak ukakik paraki Benavides avanto hupasti yatianirakiwa recarga docente uka wakichawina irarap sutask sasina kunjamat ukampisti tunka pesqane gigabytes uka internet ukampi uchurasirakini pusipataka kimsatunk kimsan waranqa yatichirinakaru ukakik paraki auxiliar yanapirinakampiro públicos yataqañ utanakana ukam yatichirinaka utajanu yateqtja uka wakichawinpi yatichasipkakiñanakapataki yataqarinakaparu. Un fuerte voto. Kichahar equipa sulka suyoro porients apjañani ni apa pataka yatakirina kawa de suyos provincia ujitana jupanaka hawakicha sisipki yatakañutaru kuts apjaña pataki gerencia regional de educación taipitja jupanaka
Yatakanyutanaja lastik kumpiwa hupanakaja chiktapia prija ukatua ukamahani wawanakastiñan qausumpipi katasipqañapataki yataqrinakasa ukamasa amparanaksa hariq asiñasa maujitankiwa mascarillanaka ukakipkaraki ajanusa imkat asiñatakisa ukaja lakirt asirakineja yatichirinakasa ukamasa kikipasa khitinakatija kachakana iranak aprija hupanakaja uñachanakwa lurt asipqaniusasina qanais anipqarakija kunijamasa atakiw akchapinakaja apayatajija ujel taipiru hupanakaja iyausapqañapatakisa ukamau hupanakaja hichaja suit asipki yataqañutanakaruja putz añataki Hichajahuanu cochakaru porin apjañani cochis añarakiwa kun jamasa papataka irenaka winakaja akchapinaja trabaja Perú ukataipitja jupanakaja japjarakija kunateja Ministerio de Trabajo taipita akaja atarakija takinakasa uñak nok añatakija ukakipkaraki takiujitanakasa qomachañataki jupanakaja akachakasa wakis atarakiwa ukatwa ukamasa qolqesa juk ampisa utjañapataki marca ujitana jupanakaja ch'ant asipkija kititija José Luis Villavicencio alcalde p'eqt'iristi jupaja jilpachaja wilamasinakarejan kunani jilpachaja warminakaru jupanakawa kitinakatija Moras Pampa Arbulú Pineda Ukakipkaraki Jorge Chávez, Ukamasa Leoncio Prado, Asentamientos Humanos Ukachakana Utjapjija, Upanakarua Yanap Apjaniusasina, Ukamasa Takpachak, Umarañataki Amtatanaka Yanaka, Upanakarusa, Lakirt Arakineja Kunateja, Sokta Patakaya Tunkapayan, Warang Solisampi, Ukamawa, Wakist Atarakinaja. Yakiscañagua kun jamasa kuri apsurinaka ujupanakaja Pachama Masaruja Madre de Dios Sulka Suyunak Añucha Sipki Walja Wilamasinaka Kitinakateja Hanwal Tzawinkapji Anchitaja Upanakaja Maitz Apjarakija Kunateja Sanipjarakija Haukaja Kenakasa Iranaka Ñatakija Hausunipri Usasina kun jamasa huk ampisa Yatkatapjaña Mauhat ya kauhar sarta sisa hupanakah irna kapharikiritaina ukamas baca marus sintiuk anyucap kataina hupanakasti qori takrib harakitainawa ukama haniu cakapas irna kapkatainati hupanakasti yapu hanagarusa mantasip kakitainawa hanaskir kutianya taki ukama madre Dios ulka suyunwa hupanakah qori nakah hapsup harakitaina Pachama marustik anyucap katainawa ukanakasti uñharaksnawa patakatungkani kilometros ukatakiuhana carretera interoceánica Sarayaku ukauhana ukamakanawa yapunaka ukakikparaki qokanakaste hanaskir kutiat uñhasiraki hupanaka haniu chakapir nakapkit carretera interoceánica ukarus hanwalt ayapjeo kunhamatuka hakauhan hupanakas irnakapharaki yapunak ukamaskuna nakas hanwalt ayapjeo ukat yajepajenakas train falafine isipkarakio ukat yajepajenakaris alek hausataki hupanaka haniu chakap irnakañ lapinakani karakit nanaka huñhapt hupanaka akajepasimanan irnakañ qayantañ munapharakij Sarayako sulka markauhana irnakañataki ukamashan irnakañatakisti hauqahakenaka qolkenaka maipjeri sas yatias nipharaki Wasitamba kachakar mantani pharakio han walt eñataki qawqanis uthipachaj ñapa patak motoranaka utharakij ukanaka irnaqasipkij manqat alayaru hupanaka qore apsrinaka pjeo ukat haniu chaqap irnaqapkarakit haniu irnaqamsatap laphinakapas uthikit hichasti ukachaqan wilamasinakaste p'eqt'irinakaru yanapawinaka maipharaki ukhamu kachaqana pachamamaru han q'ayunchapqañapataki ukakikparaki qorinakas ukachaqana han thaqapqañanakapataki Hichaja Juliaca marca ujitaru purint apjañani rondas vecinales sutins ata hupanakastipa hauqahakenakaru katjataina hupanakaja anqa marca priusasina kunateja kunapachateja ma Villa Marcelina urbanización ukachakaruja mantantañ munapjatainaja kunapachateja policía port anjapjaja hupanakaja Maximiliano Herrera kupaja Paja anqa marcarakitainawa Argentina anqa marcata maichapirija Juan Alvarado jupasti Chile anqa marcatarakitainawa kaujitanja jupanakanaja machetes ukanakau imap jarakitainaw sasina qanais asinipjija
Hichaja Cusco sulka suyuro purint apjañani kunateja mayiro nakau akachakan hanwalts awisa utjarakitaina perkau gitana akachakanja utjarakitaina machu imao rejunta tarakitaina ja akchapina saksaiwaman ukachakana ukatwa kitina kateja dirección Regional de Cultura Taipina Iranak Apkija Jupanakaja Kanais Anipjarakija Kun Hamasa Akachakana Nia Sohta Marau Nairikipaja Akaja Lurut Atakana Sasina Haniu Hichamayak Sasina Hichamaranaka una pachateja Hichurunaganja Arsusiskana Sasina Ukamasa Jupanakaja Ars Anipjarakija Kunateja Tunga Pescani Taipisata Pasina Jupanakaja Aka Complejos Arqueológicos Kallantainsa Mantanta panya patakija jupanakaja aps japjarakija ukamwa kitina kateja sumamun kanya ora kenaka uñas ayapjanija jupanakawa uña pjani usasina kanais asinipjija. Pusi pataka policía nakau jupanakarakiwa uñix apjanija chaya oreqi ujitanakana arequipa sulka suyuna policía nakastita pacha markachiri nakara kunahan waltz awisa pachanija uka ujitana janap anija uka kipkaraki takpacha umarañataki amtatanaka jupan markachiri nakarusa ya kayarakini hakun hamasa yatkatapjañani. Pusi pataka policía nakawa takpacha markachiri nakare uñihtanyatakiha pustu chataniwa putkiri iranaka winaka ch'allawhitan orakenaka arequipa sulka suyuta qallanta siñapataki moliendo Mejía ukakipkaraki punta de bombón sutinstatanakastip iqt'irinakaja policía nakaruyatis aski ukamwa qanaist asinija ñanqawsun pachana policía nakawa iranakawipana takpacha amtatanaka k'umarañatakija ya kayapqanija Akachakan kunas hanas kunhamate angka pacharakio ukatan nanaka akachakan askipachi irnaqapqarakiaq laram qotar mantaña uhanakan han qotuchasip hanyan patak ukamas ukachakan nya pusi patak policía nakaw irnaqapqarakineq laram qotar mantri nakar uñhañatak Policía ukakipkaraki municipios p'iqtz'an utanakampi mayachasisa wakichasisipki hani haqinakasa tantachasip hañapataki Pantiu nanak muit atachi ukanagast khuspachu inhatas karakisphao kunahmatiman mandañaniki ukat kaukir pantiu nanakat han muit ataki ukaw hanakast chamapa jani uñhañatakiq ukat kawkaw hanakaruta autunakaq makhatapki ukaw hanaka uñhapqarakiaq han walha qanaka ukachaqanakar phoqsup hañapatakiq iqt'irinakasi taqpachamarkachirinakaru haniukuna phunchawinaka salurañasaki tisasaja amtayaskakiwa ukakipkaraki taqpacha k'umarañataki amtatanakasa yaqñarakiwa Yatjatasipka kiñani pleno del Congreso Taipitja Jupanakasti Sohtatunka Ukamurakiwa Chichlawinaka Ukasa iya usataraki na hatunka mayani haniumunapkana tipusitunka pakalkuni Jupanakaja hanirakiwa arsupkana tikunatiha makamachisa apsuwitapu majesiwas payaukamsutins atastikunateja akachakana utjatapata Ministerio de Economía y Finanzas Taipita haniwa Ministerio de Agricultura y Riego Jupanakasa munapkarakina te ukamasa aka decreto de urgencia sutins atastikunateja sector público ukachakanja utjana jajichamara asasina ukamasa kanais anipjarakija kun jamasa apatatasinsa akachakatja munapjaraki usasina. Hichaja Bolivia anka marcaru porint apjañani kun jamasa yatjatasipka kiñani. Candidato Movimiento al Socialismo Taipit Luis Arce Jupauni Bolivia marcansti atipsus prasinsaniakiu yatiani fharakin. Anchit kamasti hanit au hanpach kunas yatita karakin sumat hakunyam pistituge afharakpachani. Pairi encuesta doranakau kachakanstini atipirham yatia fharakitain. Takpach Bolivia soy markachirinakaq aski khusau sarta pharaktanaq kunhamat irnaqañaka ukarhamau sartaraktanaq ukat hilpachaq Bolivia soy markachirinakaq kunati munaktanaq ukarus phoqas karaksnau Argentina marcan haqatasirakitain kunati naira maranakasti haniu chichlawiq kustatakanti sasin satakarakinu. Evo Morales ukachaqatpach qharanchen karakin kunati hupastiniakiu marca paruskutiniakpachanis. Tarde o temprano. Hichajan ukaq qhipatoqirus Bolivia suyuruq kutas kañaniu ukaq haniu aruskipatakit ukat walhal urawinak utich ukanagast han chaqap irnaqatanakat ukhambutkarakiq ukamas walhak arinakat Carlos Mesa ukanaqhat yatisins tihupaq arhatanis karakino akam amuit karakins.
ukam yatqatatach haktapitach ukast nanankaj iyausasip karaktu ukats ukamanak utich ukast nairaqat haktapitas karakio payirin haniro yatis karakit ukats taqpach haktapitanak misthan ukats hanima hit'eatanakaj uti karakispat. Janine Áñez, presidenta interina Morales Qepatut etastini aquí Kananch Karakitains, ni atipipansti Kosausasens. Perú suyo Hiliri Pecanchiristi Martín Vizcarra, Twitter taipito Jalelt Karakina, Luis Arce Juparusti Bolivia Marcani atipipan. Había la chacansti Walja Hiliri Pecterinacau Arunda Jarakins. Alberto Fernández Comquic para aquí, Cristina Kirchner, Arquiripampi, Argentina Marcata. Ucamquic para aquí, Nicolás Maduro, Venezuela Marcat Pach Aruntan Carakins. Miguel Díaz Canel, Cuba Marcat Pach Hayintan Carakins. Munathilat Kuyakanaka, Ukanaka, Nauyatiwinaka, Hichaja, Kuyaka Yesi, Jubaru Katov, Afhanyani Yesi y Mainaya. Allillan mi ñañay brisaida y mainayan kangri kashankiri ñañachay turaykuna ñañaykuna kankunari y mainalla kashankichis allillanchu illarirankichis noqayku kutiramikuña ñañay noqa ñawillakuykunata mast'arimusa hinaqa qallarimusunchis pacha.